Bing is out, Ives Kawai is in. On behalf of your entire Cebu Pacific team headed by our flight deck crew, Captain Uson and First Officer Arago, together with your cabin crew, No, I like Shiba. Day 1 outfit check. So, kumbog na. Baby, it's cold outside. Sige lang, bakit mangila ka na to? Sen makasagot ka na. Wait lang. The cherry blossoms. Wow. Close up tayo, guys. Close up. Doon sila. Ito din siya. Wow. Hi guys. So, nasa Atami kami ngayon. Dan na kami mag-cherry blossoms. Ay, wait lang guys. Tanawang view. Shisha ball. Ito pala yung mga kasama ko. Okay, back to me. So, ayun. Cherry blossoms. Tapos, nag-matcha din. Actually, masarap yung matcha. Insert footage here. Sabay kayo. Babay mo na ha. Medyo haggard na tayo ha. Parang it's not giving na. Yeah. Tayo. Ganda ng view guys. Hala, train station eh. How cute. Atami. Cute. Oh my gosh. Guys, cute na po. Oh my gosh. Oh my gosh. So, pila ninli ka years old? 2,100. Okay, sa katuyok na si Daniel. Ani nga, 3. 1 tuyok is equals to 1 year of life, no? Okay, starta na nato atong year of life. Dapat malabuan mo si Ingrid. Matuyok ta para sa 1 year of life. Ideally, every tuyok is 1 year. So, muna ni siya, guys. Ang puno. Guys, alam unta diri sa mama. Ako na lang matuyok para sa iya. Hi, ma. Ako diri sa Japan. Okay, na ko'y 1 year of life, guys. Kamo, dili mo mag 1 year of life. Isa katuyok na to, so another one. Ay, dili. Mag-timelapse na lang ko. Kaya para makitaan kung pila ka years. So, ikaupat lang ko ni tuyok. Okay na to. 4 years added to my life.
Kaysa sa wala. Thank you po. Thank you. Nanabay hangin, guys. Ikaw daw. Nana. Wala pa. Kanina nakita ko Sipon lang. si Kuya Apple at saka kay Bati. Sipon lang. Kabog na. Leaves. Kay Leave yung ano ba? Ay, oo. Kay Leaves. Ay, oo. Masyado. Anong laman? Vanilla na custard. Wala. Unang kagat. Unang kagat na. Angel's Burger. Okay, guys. Babalik na ni. Okay lang, te. Sige, tilawan lang ako for the vlog. Okay, for the vlog. Lami siya, te. Croissant nga Mm-mm. abot. Pag naabot na ka sa naay custard, lami na siya. Pero ito pinakauna, crunchy lang. Okay. So, dira kami gikan, guys. Kana dira Another sulod tong shrine. So, murag pabalik na ata ni. Depende sa mo leader. Ang mo leader kay si Pati. Wow! Kusog kay hangin, guys. Kusog kay hangin. Murag manam na gid akong kamot. Pero atake pa din yung shit! Kabog na! Oh, jeez. So, ang winter, guys, the react kaya lang. Katong TikTok na tights, guys. Katong mga tights kay mugana siya. Kailangan lang kay madunggan kaya ako, guys. Kailangan og gloves kay ang gloves, ang kamot yun, ang mabugnawan. Okay lang now, pero ang kamot dyan. So, okay lang. Approve ang tights sa TikTok.